अल्लाह इस्तवू अतदिलू ला तख्तलिफू वकीमू वसव्वू सुफूफकुम रहिमकुमुल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे नमाजी भाइयों की शलवार टखनों से नीचे है, तो नमाज अगर आपने सही पढ़नी है तो फिर इन टखनों को जो है वो शलवार ऊपर कर लीजिए। टखनों से नमाज इस तरह नहीं होती। मेरे नबी ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल इंसान है, भूल जाता है। और इसी तरह पाँव भी वी शक्ल बने हुए हैं, तो अपने अपने पाँव को देख के ज़रा सीधा कर लीजिए। सफ़ों को सीधा करना ये मेरे नबी का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.